नंबर भी शेयर करेंगे। बाकी कोशिश करें आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि 1,25,000 का ये वाला सेल हो गया। बाकी कुछ भी आप लोग ठीक है भाई, दांत जरा दिखाए इस तरफ मुड़ के ऐसे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ एनिमल स्पॉट में। एक दफ़ा फिर से है कोहाट मंडी। अच्छा, ये कोहाट मंडी है, बहुत बड़ी मंडी लगती है। आज तारीख़ है 18 और महीना है पहला और 2026 साल है। इंशाल्लाह वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। पहले ज़ीरो साइज़ कवर करेंगे, जितने भी आप लोग देख रहे हैं इंशाल्लाह सबकी इंशाल्लाह रेट वगैरह आप लोग को बताएंगे, नंबर भी शेयर करेंगे। बाकी कोशिश करें आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग के लिए हर संडे पे आते हैं, आप लोग के लिए वीडियो बनाते, नंबर आप लोग के साथ लोग के शेयर करते। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के लिए आसान से आसान दुम्बे कवर कर दे। बाकी ये देख सकते जी, अफगान मुहाजिरीन अभी भी माल लेकर आए आ रहे हैं। कसावी माल भी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते जी, मुख्तलिफ रेट इनके हैं। इंशाल्लाह बाकी स्टार्ट लेते हैं, आप लोग का टाइम भी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करते हैं, क्योंकि हर बंदे का टाइम बहुत कीमती होता है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये एक भाई है, इसके पास ज़ीरो साइज़ होते हैं। सारी डिटेल इनके आप लोग साथ शेयर करेंगे। अच्छा भाई साहब, आप बताते हो क्या? आप बताते हो? अच्छा, रेट बताओ ज़रा इनके। कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या पैसे ज़रा इनके बताएं, और जो रेट बताते हो उसमें कमी बेशी भी होगी ना? इंशाल्लाह। अच्छा, क्या पैसे? इस जोड़ी के 1,20,000। अच्छा, इस जोड़ी के 1,20,000। ये इनकी चक्की है, ये इनके फेस है, देख सकते हैं। फाइनल बता रहा है 1,20,000 रुपये, मतलब ये कि 60,000 रुपये का एक पीस पड़ रहा है आपको। इसमें कितनी गुंजाइश हो जाएगी? हो जाएगी। अच्छा, इनमें इनके भी रेट वगैरह बता दो। ये तीनों आपको मिलेंगे 55 हिसाब से। ये 55 की? हाँ। ये तीनों उम्र क्या है इनकी? ये तकरीबन हो गए 4 माह के होंगे। अच्छा, 55 ये फाइनल है? फाइनल ये 55 फाइनल है? फाइनल। अच्छा, ये फाइनल है। इनके रेट बता दो। ये जोड़ी मिलेगी 95,000 की। अच्छा, ये जोड़ी 95,000 रुपये की मिल जाएगी भाई। बाकी इनके भी रेट बता दो। ये 85 की मिल जाएगी। ये 85,000 रुपये का जोड़ा। इसकी चक्की देखे, ये नस्ल तलगंगी है कि कौन सी है? अच्छा, इनके भी रेट बता दो। 95,000 रुपये का, मतलब 90 तक हो जाएगा। और वो दूसरा 95,000 रुपये। ये 65, और वो दूसरा ये वाला ये 65,000 रुपये का। ये वाला नहीं है, वो 85 के मिल जाएगा। यही मैं कह रहा हूँ ना। ये वाला भाई। अच्छा सॉरी, वो 85 का है भाई, और ये वाला ये 95 का। 95 का। बाकी नंबर तो वो भी है, सारा एक ही नंबर। अच्छा, ये जितना भी माल है, इसके क्या पैसे भाई? 90,000 डिमांड कर रहे हो? अच्छा, ये 90,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसमें कमी बेशी हो सकती। ये फेस देखे ना घोड़ा यार, खूबसूरत पिंक नोज में और पेवर तलागंगी। इसकी क्या पैसे आगा? इसके अच्छा, इसके 65,000 रुपये। और ये कितने तक हो जाएगी? अच्छा, कितने तक हो जाएगा? फाइनल 60,000 रुपये का। आपको भी उठू दिया। अच्छा, इनके रेट बता दो। ये ज़रा इधर बांध लो। इसके क्या पैसे होंगे भाई? आपके लिए 75,000 रुपये। ये हमारी खातिरदारी होगी इसमें। ये इसके भी 75, वो दूसरा 90,000, वो आखिरी रेट मांग रहे हैं उसका 1,30,000। 1,30,000। दांत की है वो? वो पहले वाला भी कच्चा बच्चा है। कितने का हो जाएगा वो वाला फाइनल? 1,30,000। अच्छा, इनके रेट बताओ। टूखी वाला रेट है यार, टूखी वाला दे दाई। इसकी क्या पैसे? इसका आपके लिए 70,000। और ये जोड़ा कितने का हो जाएगी? ये मादी है। अच्छा, ये मादी है। ये 55,000 की फाइनल। 55,000 रुपये की फाइनल। ठीक है, ये मादी है, ये 55,000 रुपये की फाइनल। ये देख सकते जी। उम्र क्या है ये मादी की? उम्र की 4-5 महीने। 4-5 महीने। और वो जोड़ा कितने का हो जाएगा? जोड़ा आपको मिलेगा 1,40,000। 1,40,000। नर मादी है जी। ये जोड़ा नर मादी है। 1,40,000 का। इसमें कितना गुंजाइश हो जाएगी? 10,000। अच्छा, ये मोहम्मद भाई है, ये मोहम्मद कमाल है। बाकी नंबर आप लोग साथ शेयर करते हैं। नंबर बताओ अपना। 0344 96 91 732। ये नंबर है, नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी मजीद वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह और भी वीडियो बनाएंगे। स्टे विद अस।
اچھا یہ ایک اور بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ بھیڑے ہیں جتنے بھی ہے بھائی، دیکھ سکتے ہیں جی انشاءاللہ 2 بچوں والی بھی کور کریں گے، ساری کور کریں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ ان کے پاس یہی گبن بھیڑ ہوتی ہے یا بچوں کے ساتھ، اور مجھے کافی 2 بچوں والی زیادہ لگ رہی ہے۔ ایک منٹ صبر کر، یہاں پہ ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ منڈی ہے، بہت بڑی منڈی لگتی ہے۔ سفیان کیسے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ 2 بچوں والی زیادہ ہے اس میں؟ زیادہ ہے، تقریباً اچھا 5-6 بیڑ ہے۔ 5-6 بیڑ، 2 بچوں والی۔ یہ بلیک جیٹ جو ہے یہ جوڑا ہے، جوڑا ہے، یہ نر مادہ ہے؟ نر مادہ۔ اچھا یہ بھائی نر مادہ جوڑا ہے بلیک جیٹ میں، اس کے ساتھ یہ والی ماں ہے۔ ماں تو خیر اگر ماں کی نہ ہو تو، لیکن بچے اس کے ساتھ بڑے آؤٹ کلاس بچے ہیں۔ اس کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ڈیمانڈ 1,60,000۔ 1,60,000؟ اچھا اس کی، اچھا دونوں نر ہے بھائی، اس کے دونوں نر ہے، 1,60,000 ڈیمانڈ کر رہے۔ پری کدھر دونوں نر ہے، کنفرم کرو۔ اچھا دونوں نر ہے، ٹھیک ہے بھائی، دونوں نر بچے۔ اور اس کے ساتھ یہ نر مادہ ہے، نر مادہ۔ دکھاؤ ذرا۔ اس کے ساتھ دونوں مادیاں، ٹھیک ہے بھائی، اس کے ساتھ دونوں مادیاں، یہ بھی اس کے ساتھ یہ والی بھیڑ ہے۔ باقی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنا دیں، کیونکہ منڈی میں ویڈیو بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سفیان باقی کی ریٹ بھی بتا دو، ان میں یہ ان کی کیا پرائز ہے؟ یہ والی جو ہے، ہاں گبن ہے، کیا پیسے اس کے؟ اچھا اور یہ بھی گبن ہے، یہ بھی گبن ہے؟ یہ بھی گبن ہے۔ اچھا اس کی کیا پیسے ہے؟ اس کا 1,40,000۔ 1,40,000، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے ساتھ بچے؟ 2 بچے ہیں۔ اچھا دکھاؤ ذرا اس کے بچے۔ اچھا بھائی اس کے ساتھ بچے بڑے آؤٹ کلاس بچے ہیں۔ یہ والا ایک بچہ ہے ساتھ میں چھوٹے کھانوں والا، اس کے ساتھ دوسرا بھی چھوٹے کھانوں۔ دونوں نر کہ نر مادہ؟ یہ مادہ ہے، یہ سفید نر ہے۔ یہ مادہ ہے اور سفید نر ہے۔ اس کی کیا پیسے ہے؟ 1,60,000۔ 1,60,000، اس کی 1,60,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ گبن کے کیا پیسے؟ 1,20,000۔ اچھا اس کی 1,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ریٹ وغیرہ ان کی بتا۔ یہ بلیک جیٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی بچے نہیں، یہ بھی گبن ہے۔ گبن ہے، اس کی کیا پیسے؟ 1,00,000؟ اچھا 1,30,000 او خیالوں کا۔ اچھا 1,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ باقی وہ والی جو آخری بتایا اس کی کیا پیسے؟ 1,15,000۔ 1,15,000۔ اچھا بھائی بار بار بتا رہے کہ یہ آسکنگ ریٹ ہے، اس پہ کمی بیش۔ اس یہ نر بچہ اس کس کے ساتھ ہے بھائی؟ طوطا فیس میں اس کے ساتھ بچہ ہے، آپ دیکھ سکتی جی۔ کیا پیسے اس کے؟ 1,40,000۔ بہت زیادہ اس کے نہیں ہے، بچہ ایک ہے؟ بچہ ہے کہ بچہ خوبصورت ہے۔ اچھا بچہ اس کے ساتھ نسلی ہے تو اس وجہ سے ریٹ یہ کہ وہ بتا دیے۔ باقی بھائی کا نمبر آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے۔ عمر شاہ بھائی نمبر بتاؤ اپنا۔ 0322 322 79 79 79 79 288۔ 288 یہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے؟ یہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ دوسرا نمبر 0332 9571 9571 76 76 یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ۔ اور سفیان بھائی اپنا نمبر بھی بتاؤ۔ 0333 0333 0000 0000 217۔ 217 یہ ان کا نمبر، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی ویڈیو کو میں کہتا ہوں کہ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو تقریباً بن گئی ہے۔ اچھا ایک بندہ رہ گیا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے، اسٹے ود اس۔ اچھا جی اسلم شاہ بھائی کے پاس آ گئے، یہ ایک سودا شروع ہے، ابھی بھائی سے پوچھیں گے کہ یہ کتنے کا ہے۔ ذرا فیس دکھاؤ۔ یہ والی بھیڑ جو ہے نا ہمارے سامنے جو ہے نا اس کا سودا ہو رہا ہے، یہ پکڑو ذرا اس کو۔ یہ 5,000 روپے بیانہ دے دی ہے۔ اور اسلم شاہ بھائی یہ کتنے کا دیا ہے یہ والا؟ بھائی ان کے ساتھ 61 بول ہے، فائنل ہے، کشمیر سے آئے ہیں۔ اچھا کشمیر سے کشمیر بھائی، سے کیسے ہو؟ بھائی ٹھیک ٹھاک ہو؟ کشمیر سے آئے ہو؟ ہاں جی، کتنے کا لے لیا یہ والا؟ 1,25,000، ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتی جی، 6 دانت ہے، گبن ہے، 1,25,000 کا یہ والا سیل ہو گیا۔ باقی کی بھی آپ لوگ ٹھیک ہے بھائی، باقی کی بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو ریٹ وغیرہ بتائیں گے۔ ابھی فی الحال اسٹے رہے کہ یہ ان کا سودا ڈن ہو جائے۔ یہ اسلم شاہ بھائی باقی کی یہ بھیڑ سیل ہو گئی ہے، باقی کی انشاءاللہ ریٹ بس ٹھیک ہے بھائی۔ اسلم شاہ بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ بتاؤ ذرا ان کے ریٹ پہلے بتاؤ، وہ سامنے جو کڑی ہے وہ بھائی بولو تو مول 2 کرتے، 2 نہیں ہے، فائنل 1,55,55 ہے۔ 1,55,000 اور وہ تو تیار ہے وہ والی؟ وہ تو انشاءاللہ شام تک 10 اچھا کریں۔ یہ والی جو ہے نا تیار ہے بالکل، اور پیور بلکی ہے نا؟ ہماری سیٹ پر ہو گئی ہے بھائی، پیور بل۔ ہاں وہ ادھر باندھی آپ کی۔ وہ ادھر سیٹ پر ہو گئی ہے بھائی۔ نہیں دیکھ لیں۔ اچھا یہ والی جو ہے نا اس کی کیا پیسے اسلم شاہ بھائی؟ اس کے 170 بھائی، 1,70,000 یہ بلیک جیٹ ہے بھائی۔ اچھا اس کے لیے بھی تقریباً دن کم رہتے دان سے 4 ہے، دکھاؤ ذرا دان چیک کرا ابھی 6 ہو رہی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے وہ سامنے والی اس کی بھی ذرا پیسے بتاؤ۔ اور 6 ہے،
अच्छा ये दांत अच्छे हैं। छः उसकी क्या पैसे? जैसे खुलाओ का वीडियो की राशि से इसकी 1,80,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं, बाकी इसमें कमी बीशी हो सकती है। माशाल्लाह। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, बाकी चेक करें जी। ये एक भेड़ है, इसके पैसे बताओ यार। उन दो भेड़े उन सेलिंग की ना ये इस वाली, इधर आ 170 है भाई। अच्छा इसके 1,70,000 दस से उधर दीवार लग 170 1,70,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं, बाकी इसमें इंशाल्लाह कमी बीशी हो सकती है। क्या इसके 1,70,000? 1,70,000। और इस जोड़ी की क्या होगी ये वाली? इस जोड़े की इस भेड़ पर नहीं, ये 3 बच्चे की जिम्मेवारी पर दे सकते हैं। अच्छा ये वाली 3 बच्चों की, ये 3 बच्चे कह रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि 3 बच्चे इंशाल्लाह कंफर्म होगी। माशाल्लाह देख ले, ये गारंटी के साथ दोगे 3 बच्चे के साथ 3 बच्चे। और दिन कितने रहते हैं इसके दिन लिए? इसमें तकरीबन 20 दिन रहते हैं। और 2 बच्चों वाली उस साइड पे खड़ी है, 2 बच्चों वाली उस साइड पर खड़ी है। ना उधर वो लेरी 5 दाने 2 बच्चों वाले। अच्छा आज अच्छा असलम शाह भाई, ये 2 बच्चों वाली है। ये 2 बच्चों वाली है माशाल्लाह। इसके साथ नर बच्चे है? एक नर एक मादी है। अच्छा इसके साथ नर और मादी बच्ची है, ये वाली है ना? ये वाली माँ है। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? इसका डिमांड हो तो डिमांड 2 बोलते हैं, 2 नहीं 170 है। 1,70,000 रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं, पहले लेकिन गंदी कमी है। बीशी हो सकती है ना? इंशाल्लाह कमी पेश। और ये वाली जो है इसके साथ 2 बच्चे हैं। उसके साथ दोनों नर बच्चे हैं। अच्छा इसके ये भाई देख सकते जी, इसके साथ दोनों नर बच्चे सफेद कलर के, इन दोनों नर बच्चे माशाल्लाह जी। चेक करें, खूबसूरत नर बच्चे, दोनों नर बच्चे। इसके क्या पैसे है? इसका 220। अच्छा इसकी 2,20,000 रुपए डिमांड कर रहे हैं, बाकी इसमें कमी बीशी हो इसके भी सकती है। दोनों नर बच्चे हैं भाई। अच्छा इसके साथ भी दोनों नर बच्चे हैं। इसकी क्या पैसे? ये पसंद हो तो 170। अच्छा दोनों नर बच्चे। अच्छा इसके साथ 1,70,000। ये जख्मी है कि क्या हो गाड़ी जाएगी? में लगी। अच्छा गाड़ी में लगी। और इसके साथ इसके साथ भी 2 नर बच्चे हैं। दोनों नर? दोनों नर। अच्छा इधर देखिए, वो सही होनी सा सही। माशाल्लाह। अच्छा इसके साथ भी ये दोनों नर बच्चे। इसके क्या पैसे? इसका 170। 1,70,000 रुपए। और वो आखिरी उसके साथ एक बच्चा है? इसके साथ भी 2 बच्चे हैं, दोनों मादी है भाई। अच्छा दोनों मादिया है भाई, देख सकते हैं जी, इसके साथ दोनों मादिया है। इसका 1,60,000 है। 1,60,000। हाँ जी। इस्लाम शाह भाई नंबर बताओ अपना। 0336 हाँ 610। हाँ साथ भी रब्ता कर सकते हैं 0331 530 61 में। बाकी इंशाल्लाह स्टे रहे, और भी वीडियो बनाएंगे, स्टे विद अस। अच्छा ये एक और भाई है, इसके पास भी सारे 0 साइज़ के होते हैं। 2026 कुर्बानी के लिए आप इजीली इसको पाल सकते हैं। अभी से अगर आप ये 60-70 हज़ार 80 का लोगे तो इंशाल्लाह 2026 कुर्बानी मिली। ये वाला जो दुम्बा है ये आप 2.5-3 लाख रुपए में लोगे। भाई से डिटेल पूछ लेते। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सरंगी खई जोड़ी। अच्छा इसके क्या पैसे और क्या उम्र क्या होगी वैसे? 3.5-4 माह। अच्छा डबल हड्डी में 3.5-4 माह इसकी उम्र है। और पैसे क्या बताए? 80,000 रुपये। और वो दूसरा जो है इस साइड वाला वो एक कीमत है, मतलब 1,60,000 में जोड़ा, 1,50,000 तक जोड़ा हो जाएगा ये वाला, 1,35,000 ये जोड़ा। अच्छा ये वाला 1,35,000 तक ये जोड़ा हो जाएगा। उनकी भी बताओ रेट, इनकी क्या रेट है? ये वाली एक मादी है। अच्छा ये मादी है, इसके क्या पैसे? इसकी 70,000। अच्छा इसके 70,000 रुपये मादी है, बिल्कुल पेवर चीज़ है जी, मादी है। आप देख सकते हैं 70,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। बाकी इसमें कमी बीशी हो सकती है, ये फाइनली ये डिमांड होते हैं इनके। ठीक है भाई, और उनके भी रेट बता दो यार। उनकी हाँ। देखिए 1,10 मांग रहे हैं। 1,10,000। हाँ, वो और 85 तक मिल जाएगा। और इसके 70,000। अच्छा इसके 70,000 रुपये, और उसके ये कितने तक हो जाएगा? आखिरी 50,000। 50,000 खीर बच्चा है। नहीं 50,000 की 85,000। 85,000। हाँ 85,000 रुपये। ठीक है ये 85,000 रुपये में हो जाएगा। दाम तो नहीं किया है? हाँ खीर है। अच्छा नंबर बताओ अपना। 0311 0311 57 है 57 57 533 47 0311 हाँ। 533 47 ठीक, व्हाट्सएप। ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकती है। एक और भाई है, इसके पास आ गया, इसके पास भी 0 साइज होते हैं। 0 साइज इस वजह से ज़्यादा कवर कर रहे हैं ताकि आप लोग के लिए 2026 कुर्बानी में आसानी उसे ले सके और इजीली पाल सके। जाकिर भाई कैसे हो, ठीक ठाक हो? क्या 0 साइज सारा है 4-5 माह का? ये 2 बड़े सिर्फ ये 2 बड़े। इनकी क्या प्राइस है ये जोड़े की, अगर कोई जोड़ा लेना चाहे भाई? जोड़ी की डिमांड जो है ना 1.5 ये इनमें सुस्ती क्यों है? ये सफ़र की वजह से सुस्ती आती है क्या? वो थकावट होती है ना, सफर है असल में। अच्छा सफ़र बहुत ज़्यादा, मतलब कभी एक मंडी कभी दूसरी मंडी, इस वजह से। जी भैया। ठीक है, इसकी क्या डिमांड बताया? ये मादी है।
अच्छा ये मादी है, अच्छा वो वाले। उनका 1.5 लाख। ये जोड़ा कितने का हो जाएगा? ये 1.5 लाख। 1.5 लाख का, ठीक है। और ये मादी की क्या पैसे? मादी अच्छा इसकी 55,000 रुपये, ठीक है भाई। ये वाला जोड़ा कितने का होगा? ये जोड़ा 1.10। 1,10,000, ठीक है भाई। इस जोड़े का 38,000 35 के मिल जाएगा। ये जोड़ा ये सिंगल अच्छा सिंगल, ये 35,000 का मिल जाएगा। और ये वाला? ये 48। ये 48, ठीक है। और ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है उसके क्या पैसे? इसका 55,000। 55। और ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है? इसकी डिमांड 80,000 है, 75 का मिलेगा। अच्छा 80,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, 75,000 रुपये में मिल जाएगा भाई। ये 75,000 रुपये में जोड़ा में। और इसकी क्या पैसे होंगे ये जोड़े की? 1.20। अच्छा 1,20,000 रुपये। ये फाइनल कितने में हो जाएगी? ये लाख तक हो जाएगी? 1.10 तक मिल जाएगा। 1,10,000 तक मिल जाएगी ये जोड़ा, मिला। ठीक है भाई। इनके रेट वगैरह बता दिए। जाकिर भाई अपना नंबर तो बताओ। 0334 0334 82 30 390। 390, ये जाकिर भाई का नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बाकी मजीद वीडियो के लिए वेट करें, इंशाल्लाह और भी बनाएंगे, स्टे विद अस। अच्छा माशाल्लाह चेक करें जी, एक और भाई के पास आ गया, ज़ुलशाह भाई के पास। रेट वगैरह इंशाल्लाह भाई से पूछेंगे। गबन है, सुई हुई बच्चों के साथ, ख्वाहिशमंद भाई रब्ता कर सकते। ज़ुलशाह भाई कैसे हो? ठीक ठाक हो? अच्छा आज तो सुफियान भाई भी साथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा मैंने कहा चलो चलते हैं फिर। अच्छा ये बताओ ये क्या सिस्टम है भाई? ये सारे गबन है? सारे के बड़े माशाल्लाह दिखाएं, दान की 4। अच्छा दांत से 4, तुर्की बच्चे हैं। ये दांत से 4 है। हाँ दान भी दिखाएं व्यूअर। दांत जरा दिखाए इस तरफ मुड़ के, ऐसे हाँ ऐसे खड़ा हो के दिखाए जरा। अच्छा अभी दांत दिखा, ये इसके क्या पैसे होंगे? ये वाली जो है ये 1,30,000। लेकिन काफी खूबसूरत नस्ल आप अच्छा ये देख सकते जी 1,30,000 रुपए इसकी डिमांड है। और गबन तो कंफर्म है ना? फर्म दे। अच्छा दांत जरा देखिए दान भाई, की 4 बच्ची है। दांत के 4 बच्ची है, ठीक है भाई। पहले सुई पी है। और दूसरी इसके क्या पैसे होंगे भाई? ये भी दान की 4, इसके 40 बोल रहा हूँ, ये भी पहले अच्छा ये भी पहली सुई पी है और इस ये भी दांत से 4 है। इसकी क्या डी सेम प्राइस है दोनों की? और अगर कोई जोड़ा लेना चाहे दोनों? डिस्काउंट लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये वाली कितनी की? ये वाली जो है ये दान की 2 है, पहले सूबे ये बच्ची, अच्छा इसके भी 21। 1,30,000, ठीक है भाई। इनके साथ में बताते जाए इनके क्या रेट होंगे? अपना जोड़ी इसका 2.5 बोल रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए इस जोड़े की। काफी खूबसूरत। और दांतों से क्या है दोनों? अच्छा इसका नस्ल चेक करें, कलर देखें। अच्छा सही जोड़े। इसके क्या पैसे बताए? 2.5 लाख रुपए जोड़े। और दांत से क्या है? दान से 2 और 4 है। एक 2 अच्छा एक और 4 कंफर्म गबन है ना? अरे भाई इधर आए दिखाएं। ये भाई देख ले। चिक्की दिख रही? अच्छा बच्ची है ना पहले टाइम पे माशाल्लाह। मतलब दिन इसके लिए कम रहते होंगे। अच्छा उनकी भी रेट, ये आपकी नहीं? मेरी है। ये भाई ने ले लिए। हाँ ये ले लिया। ये कितने के लिए है? दाम सूरा के वाक़ हो रहा 1.30 और चीता है बेव। अच्छा ये भाई ने ले लिया करबोगा मतलब ये हंग। अच्छा कितने की? 1,30,000 की दी। अच्छा मेरा बनी। अच्छा ये भाई हमारे सामने सौदा हुई, इसका 1,30,000 रुपये में ये सेल हो गई है। और ख़ूबसूरत भेड़ है जी, आप देख सकते जी। और दिन इसके लिए कम रहते होंगे, बाकी अल्लाह नसीब करे भाई की। बताए ज़रा ये 2 बच्चों वाली भेड़ की क्या प्राइस है? ये 2 बच्चे किसके साथ है? ये तो सील की है, इसके साथ थे। इसके साथ सील की है। ये वाली जो है कितने में सील की है? 1.40 में सील की है। खूबसूरत चीज, खूबसूरत बच्चे इसके साथ। अच्छा खूबसूरत बच्चे इसके साथ, दोनों नर मादा ना? सॉरी एक नर और एक मादा। हाँ हाँ हाँ। और इसके साथ जो नर मादा है इसके साथ ये बच्चे हैं। अच्छा और एक इसमें तोर है, ब्लैक है। ये भाई देख सकते जी, खूबसूरत पिंक नोज में बच्चा है। अच्छा ब्लैक इसके साथ इस तरह का बिल्कुल। अच्छा वो वाला ब्लैक बच्चा है इसके साथ है, ये नर बच्चा है इसके साथ है, ठीक है भाई। बाकी की डिटेल भी पूछ रहे थे। ये भाई इसकी पैसे, भाइयों को खूबसूरत इसके क्या पैसे होंगे भाई? इनका 1.5 जिस भाई को पसंद आएंगे। 1.5 लाख रुपए डिमांड है। मतलब ये आस्किंग रेट है, बाकी इसमें कमी बेशी हो सकती है। लाजमी बात है, फिर डील करते रहते हैं। अच्छा। होती रहती है। बाकी उसका जो लास्ट वाला वो तो फिर से एक अच्छा इस ब्रीडर की क्या पैसे है? ये तो सिर्फ भाई 1.20 के देंगे। अच्छा पूरी खूबसूरत ब्रीडर है, देख सकते हैं। मुंह देखिए सर, इधर आए, इनको मुंह दिखाएं, बड़े मुंह वाला। 1,20,000 खीरे के दांत की है? दान के लेकिन फुल ब्रीड के लिए तैयार है। अच्छा ब्रीड के लिए तैयार है, ठीक है भाई। रेट वगैरह आप लोगों को बता दिया। बाकी जिस भाई को चाहिए रब्ता कर सकते जी, रब्ता नंबर आप लोग साथ शेयर करते हैं।
زلچا یہ والی زلچا یہ والی یہ دیکھا اس کے بچے اس کے ساتھ دونوں نر بچے یہ بچے بھیڑ کو نہ دیکھے بھیڑ کمزور ہے لیکن بچے ہیں وہ اچھا بھیڑ کو نہ دیکھے باقی بچے اس کے ساتھ کافی اچھی نر مادہ ہے نر مادہ لیکن ماں کا دودھ کے دیکھے جسمات دیکھے اچھا ماشاءاللہ ماں کی دودھ اچھے اور مطلب اس وجہ سے یہ کمزور ہوئی ہے باقی اگر اچھا خوراک دو گے اچھا ماحول دو گے تو بے شک انشاءاللہ یہ اچھی ہو جائے گی یہ بھی آپ کے ساتھ ہے سامنے والی یہ چیز نہیں ہے تسی بھائی یہ جو ہے نا ابھی اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ بنتی ہیں پھر اس کی کیا ڈیمانڈ 40 اگر جو بندہ یہ چیز لے گا کمزور ہے ابھی ریٹ میں ہلکا ملے گا جب یہ بن جائے تو پھر اچھا خاصا منافع کرتے ہیں ان کے لیے کتنا ویسے 140 میں کتنا گنجائش ہو سکتی ہے انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا ٹھیک ہے منافع کم کریں گے ٹھیک ہے بھائی زیول شاہ بھائی کے پاس جو بھیڑیں تھی ان کے ریٹ وغیرہ آپ لوگوں کو بتا دیے نمبر بھائی کا شیئر کر دیتے بتاؤ اپنا نمبر 0343 9056 861 861 یہ نمبر اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر بھائی کے بھی لگا لے میں کبھی ہوتا ہوں 0333 0000 217 اس کا نمبر ہے لیکن دونوں تباہی اچھا سن لیے دونوں تباہی ہے خیال کرو اچھا باقی انشاءاللہ اور بھی ویڈیو بنائیں گے اسٹے اچھا دلدار شاہ دلدار پورا نام دلدار ہے شاہ تو نہیں ہے اس میں اچھا شاہ ہے دلدار شاہ بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک ہو اچھا یہ ساری گبن ہے بچے سوئی ہوئی تو نہیں ہے بچوں کے ساتھ اچھا بچوں والی کوئی نہیں ان کے ریٹ بتا دو یار جتنے بھی ہے اچھا وہ والا جوڑا کتنے کا ہو جائے گا اور دام سے کیا ہے وہ والی جو ہے وائٹ اچھا اچھا یہ وائٹ والا 2 ہے اور اس سائڈ والا 6 ہے ٹھیک ہے بھائی باقی کے ریٹ انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے ان کے بھی ریٹ وغیرہ بتا دو اور دانتوں سے کیا ہے یہ ٹوٹل ویسے 6 دانت اس طرح ہوں گے کہ 6 دانت سے اوپر نیچے ہو سکتے جی کوئی اوپر کوئی نیچے ہو سکتے اچھا موقع پہ آپ لوگ جب ڈیل کرتے ہو نا اگر آپ کو دانت دکھانے ہو مطلب دانت دیکھنے ہو تو ان کے ساتھ رابطہ کریں باقی دانت کی ویڈیو بھی یہ آپ لوگ کو سینڈ کریں گے کیا بتاؤ ان کے ریٹ وغیرہ بتاؤ اس کے 1,25,000 اچھا 1,25,000 مناسب ریٹ بتایا بھائی اس کے 1,20,000 1,20,000 اس کے 1,20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہاں اور اس کے کیا پیسے ہو جوڑے کی جوڑے کا بھی 20 مطلب 2,40,000 10 میں ہو جائے گی اچھا یہ جوڑا 2,10 میں ہو جائے گی بھائی دونوں گبن ہے انشاءاللہ ویڈیوز پیچھے سے بھی آپ لوگ کو دکھائیں گے اس کی کیا پیسے بھائی 1,40,000 اچھا اس کی 1,40,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں کمی بیش ہوگی یہ کتنے میں سیل کر دی ہے یہ والی 1,10,000 اچھا 1,10,000 روپے میں یہ والی سیل ہو گئی ہے اور تقریباً تیار ہے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ بچے دے دیں یہ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے کیا پیسے 1,20,000 اچھا دانت سے 2 ہے 1,20,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ بھائی یہ جو ہے ان کی بھی ریٹ آپ لوگ کو بتا دیے اس کی چکی بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دانتوں سے کیا ہے دونوں اچھا دانتوں سے 6 ہے یہ دیکھ سکتے جی دانتوں سے 6 ہے باقی انشاءاللہ فائنل کرتے ویڈیو کو نمبر بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے اینڈ میں السلام علیکم سر جی خیریت ٹھیک ٹھاک یہ اچھا نمبر بتاؤ اپنا دلدار بھائی 0318 8788 584 یہ نمبر ہے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اچھا یہ ایک اور بھائی ہے انشاءاللہ اس پہ جو ہے نا ویڈیو کو اینڈ بھی کرتے ہیں پہلے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا ہے اس کا ریٹ وغیرہ بتائیں گے کافی نسلی بچہ ہے السلام علیکم بھائی جان خیریت ٹھیک ٹھاک ہے کیا نر ہے کہ مادہ ہے مادہ ہے اور ماں کون سی ہے اچھا اس کے ساتھ ہے یہ بھائی اس کے ساتھ ہے اور مادہ بچہ ساتھ ہے پیسے کیا ہے اس کے 1,20 اچھا اس میں کمی بیشی کتنے ہو جائے گی کتنے تک اچھا ٹھیک ہے بھائی بھائی کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ پیار محبت ہوگی آپ لوگ ایک دفعہ کال کریں ایک دفعہ ڈیل کریں یہ آسکنگ ریٹ بتا رہا وہ جو بچہ ساتھ ہے اس کی اچھا ایک بچہ ہے اس کے ساتھ بھی نر بچہ ہے کہ مادہ ہے اس کا ہی مادہ ہے اچھا اس کے ساتھ بھی مادہ بچہ ہے اور یہ والا بچہ ہے بھائی ٹھیک ہے اس کی بھی 1,20 اس کی بھی 1,20 ہے دونوں کی 1,20 ہے اچھا یہ والی گبن ہے اچھا یہ تینوں جو گبن ہے ان کے ریٹ بتا دیں اس کی 1,40 1,40 اس کی 1,20 اور دانتوں سے کیا ہے یہ تینوں دانتوں کے 4 اور 6 ہے اچھا دانتوں سے 4 اور 6 ہے اچھا آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں اگر آپ لوگوں نے ڈن کروانا ہو تو دانتوں کی ویڈیو آپ ان سے مانگا کریں یا آپ لوگ کو واٹس ایپ پہ بھیجیں گے بھائی ریٹ بتایا ان کے بھی اس کی 1,40 1,20 1,40 اس کی ٹھیک ہے 1,30 اس کا نر بچہ ہے مطلب 1,40 1,20 1,00,000 اس طرح کے ریٹ ہے ان کے ریٹ کیا ہے اس کی 1,35 اچھا 1,35,000 اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہ والی جو ہے 1,40 1,40,000 جی
اچھا یہ کتنے کی ہو جائے گی فائنل یہ والی؟ یہ فائنل خیر اس میں ایک ہماری خاطرداری کرو، ایک 40 بتا رہے ہو، کتنے میں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ 10-15 ہزار روپے؟ 10,000 تک ہو جائے گی. اچھا 10,000 تک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، یہ ان کے ساتھ بھیڑے ہیں، ایک دو اس کے ساتھ سوئی ہے لیکن دونوں کے ساتھ مادیا ہے. نمبر انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ بھائی کا شیئر کرتے، جو بھائی لینے والا ہو کوشش کرے، جو سیریس ہو جس کو سمجھ آتی ہے وہ ان کے ساتھ رابطہ کرے. باقی 2-3 بھیڑوں کے لیے تقریباً دن کم رہتے ہوں گے. نمبر آپ لوگ ساتھ بھائی کا شیئر کرتے ہیں. جی صاحب نمبر ہو خیر نمبر بتاؤ. 0333 93 89 466. یہ واٹس اپ نمبر بھی ہے؟ اچھا اس پہ واٹس اپ بھی ہے اور کال بھی کر سکتے ہو. باقی انشاءاللہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. تقریباً آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ، اللہ نے کے مان. باقی آپ لوگ کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ سب کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے، کیونکہ زندگی 2 دن کی ہے، پتہ نہیں کب مرنا ہے کب جینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، باقی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ، اللہ نے کے مان.